अभी भी है। नहीं कोई नहीं हमेशा टच कर दिया इधर। 78 ओवर 78 13 78 నువ్వు సింగిల్ తీసి లేకపోతే వాడిని కొట్టాలి మీట్ అవుతున్నావు ఎక్కువ come on बहुत बढ़िया अंकित बस ऐसे ही फिनिश करो बहुत बढ़िया अंकित ये अंदर अंदर यार फालतू में रन दे रहा है बैट्समैन लग रहे तो चलो कोई नहीं आराम से अंकित बैट से बनने दे बहुत अच्छा कर रहा अंदर ही रख बस चलो अंकित कम ऑन ठीक है अरे लव बढ़िया अंकित अच्छा था
अंकित चार ओवर हो तो गए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी అరే లేకపోతే బ్యాట్ తీసుకుని వాడేసి तो 13 रन है ये लोग की प्रॉब्लम है ఆడమన్నప్పుడు ఆడలాగానే అడుగుతున్నాడు 87 ओ बैंड फर्स्ट में पानी के मजे से अभी तो गिला हुआ है अंदर और चाहिए हाँ थोड़ी देर कर मालूम है मजाक में पूछे मगर वो तो है पानी जैसा कुछ नहीं रेस किया lovely bowling बहुत बढ़िया संजीव चलो बढ़िया बढ़िया संजीव हम बजाने your responsibility is to go on the stumps Yes, I'm so excited to participate in the World Chess Championship. పరిగెత్తు పరిగెత్తు ఓవర్ బాల్ పరిగెత్తాలి వెళ్ళరా out 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 Using a dividing line to find one. Techniques that I can find anything. ఏంటలాగే సోకేవి Junior chess champion, Moni Israel. next batsman name Thank you for accepting my challenge. Interest. Dental as they said on TV. Would you ever like to miss a person? తెంగు Let's make her whatever she wants. May the best
దాదా వెళ్ళాలి బట్ ఇంకా వెళ్ళరా పోతలేదేనమ్మా ఓ వాచ్ అవుట్ అన్న బాగా ట్రై చేసినావు ఓవర్ 98 ఏ అన్న 4 వెళ్ళలేవరా మాకు 4 కూడా ఇవ్వలేదు 98 లాస్ట్ ఓవర్ బాయ్స్ come on boys come on You're in Hilltop, right? बढ़िया bowling है बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है bowling है ball सावन थोड़ा तेज करो यार दो नहीं हो सकते चलो लास्ट बॉल भाई आड़ू का ना पहले से Score 109. अरे जितू स्कोर अरे यार वो स्कोर अरे जितू स्कोर क्या हो गया
109. اه